अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, डोनाल्ड ट्रंप की इस कोशिश का मकसद भी वही है जो मशरिक़ वुस्ता से मुतालिक जितनी भी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं और जो आलमी प्लान्स हैं उनका है। और इसकी वजह भी वही है जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में बयान कर चुके हैं। उस ग्लोबल ऑर्डर की तरफ दुनिया को ले जाया जा रहा है और ये अहम तरीन कदम है। ये क्यों ये बनाया गया बोर्ड, और इसमें 19 मुल्कों ने इब्तदाई तौर पर शिरकत इख्तियार की। बाकी मुल्कों को प्रेशराइज किया गया लेकिन वो इब्तदान शिरकत नहीं कर रहे थे। तो ये सब कुछ क्यों किया गया, आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे और इसका किस तरीके से एंड टाइम प्रोफेसिस से ताल्लुक है। और देखिए नाजरीन, बात यह है कि हमने जिक्र किया कि दुनिया में जितनी भी तब्दीलियां हो रही हैं, जियो पोलिटिकल चेंजेस, उनमें मशरिक़ वुस्ता कलीदी और मरकजी हैसियत इख्तियार करता चला जाएगा और वो चीज़ साबित हो रही है। अब जितने बड़े वाक़यात हैं वो ग्लोबल इवेंट्स वो जाकर उसी मशरिक़ वुस्ता में जाकर गिर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जितनी पॉलिसी उसने इख्तियार की, वो जो कुछ उसने तर्ज अमल इख्तियार किया, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के क़याम का मकसद भी यही है कि उस ग्लोबल ऑर्डर की तकमील के लिए एक अहम कदम बढ़ाया जाए। और इसमें 19 ममालिक ने शिरकत की और इसमें उस बड़े ग्रेटर इसराइल स्टेट के क़याम के लिए वो राह हमवार कर दी गई है जो पहले कभी नहीं की गई। अब्राहम एकॉर्ड पहली सीढ़ी था, पहला कदम था, और उसके बाद ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया जिसमें उन मुसलमान ममालिक को जो बज़ाहिर फ़लस्तीन की और गज़ा की अवाम से यकजहती करते थे, जो ज़ाहिरन मज़म्मत करते थे, अब उन्हें एक्सपोज कर दिया गया और वो खुलकर अब हिमायत करेंगे गज़ा में अमन के नाम पर हमास और दीगर पुरअमन क़ुव्वतों को, आम शहरियों को कुचलने की, क्योंकि गज़ा में उन्होंने एक बिग सिटी का प्लान बनाया। तो ये सारे का सारा बोर्ड ऑफ पीस बनाने का मकसद डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि ग्रेटर इसराइल के क़याम में मुसलमान मुल्कों की रुकावट को दूर किया जाए, क्योंकि मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों पर एक प्रेशर होता है पब्लिक का कि वो इसराइल को तस्लीम ना करें। हालांकि वो दिल से तस्लीम करना चाहते हैं अपने इक़्तिदार के दवाम के लिए, अपने मुआशी मफादात के लिए, तो वैसे ताल्लुकात के लिए बनाना चाहते हैं। लेकिन एक मामला सिर्फ वहाँ जाकर रुक जाता है जहाँ अवाम की बात है। पब्लिक ये नहीं चाहती। मुस्लिम वर्ल्ड की पब्लिक जो है वो हुक्मरानों से मुख्तलिफ सोच रखती है। वो गज़ा और फ़लस्तीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखना चाहती। लेकिन इसलिए उन्हें एक रास्ता, एक जीना फराहम किया गया, सेफ रास्ता फराहम किया गया मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को, उन मुस्लिम क़ुव्वतों को जो बालादस्त क़ुव्वतें हैं, जो मिलिट्री पावर रखती हैं, कि वो आकर उस बोर्ड ऑफ पीस में, पीस के नाम पर, जिस तरह कुरान में फरमाया गया कि कहते हैं कि नाहनु मुस्लिम, हम तो इस्लाह करने वाले हैं और हालांकि यही फसाद करने वाले हैं। तो ये मुफसिदून फिल अर्ज़ जो हैं वो बज़ाहिर पीस के नाम पर अब मुस्लिम फ़ौजों को बुलाएंगे और जो काम इसराइली फ़ौजें किया करती थी गज़ा में, अब वो मुसलमान फ़ौजें सर अंजाम देंगी और वो हमास को, हिज़्बुल्लाह को कुचलेंगी और इसका दायरा कार लबनान तक और दीगर मुसलमान मुल्कों तक वसी कर दिया जाएगा। और ये बैद नहीं कि इसमें दीगर वो ममालिक भी आ जाएँ। और ईरान के ख़िलाफ़ कल जो मुस्तकबिल का जो महाज होगा, जो एंड टाइम प्रोफेसिस, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया, ईरान में का एक अहम तरीन रोल है ग़ज़वा हिंद के हवाले से, इस्फहान से दज्जाल के निकलने के हवाले से, तो वहाँ पर अपना कंट्रोल वो चाहते हैं। तो उसके लिए भी ये बोर्ड ऑफ पीस के ममालिक, ये 19 ममालिक जिसमें मज़ीद यूरोपीय ममालिक भी ज्वाइन करेंगे, तो वो तमाम के तमाम हिस्सा होंगे, अपना कंधा ज़ोर बाजू फराहम करेंगे और इसराइल को, ताकि वो वहाँ पर अपनी एक अजीम रियासत की राह में जो मुस्लिम रुकावट है, जो अवाम की रुकावट है, उसे मुसलमानों के ज़रिए ही दूर कर दे। ये बहुत बड़ा दाव खेला गया। तारीख के एक अहम तरीन ट्रैप्स में से लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बाद दूसरा बड़ा दाव अगर कोई खेला गया तो बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर, के अमन का नाम लेकर मुसलमानों की ही अफवाज को, हुक्मरानों को, क़ुव्वतों को, वसाइल को यूज़ करके मुसलमान क़ुव्वतों को ही कुचलेंगे और मुसलमान दुश्मन सबसे बड़ी रियासत के क़याम की राह हमवार करेंगे, यानी ग्रेटर इसराइल। तो ये सारा प्लान, इसमें पाए तकमील तक पहुँचाने में डोनाल्ड ट्रंप को ये मरकजी इसका किरदार कहा जाता है और इसी शख्स ने ये राह हमवार की, क्योंकि किसी अमरीकी सदर ने इस बड़े लेवल पर जाकर रिस्क लेकर इसराइल को, सहूनी मफादात को सर्व कभी नहीं किया जिस लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। इसका नाम तारीख में इस हवाले से याद रखा जाएगा कि ये सहूनी मफादात के लिए सबसे बढ़कर अमरीकी सदर साबित हुआ। और इसकी कुछ खुफिया शिकें थी जिन पर मैं बात करना चाहूँगा, जो कुछ लीक हुई और जो मंजर आम पर बाद में आई, वो ये कि उसमें टोटल इख्तियार, वीटो पावर अमरीकी सदर को हासिल रहेगी। यानी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास इख्तियार होगा कि किसी भी मामले पर गुफ्तगू को ओपन करे, कोई टॉपिक डिस्कस हो, कोई ना हो, और किस मामले में किसको इन्वाइट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए, तमाम तर फैसला साजी का इख्तियार अमरीकी सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप को हासिल। इसका मतलब है कि जो मुसलमान ममालिक जो अपनी अफवाज भेजेंगे उनसे फैसला साजी का इख्तियार छीन लिया गया और ये इख्तियार दे दिया गया सहूनी क़ुव्वतों के हाथ में। इसलिए अमलन ये पूरे का पूरा एरिया उसे एक डिप्लोमेटिक तरीके से सहूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल में दे दिया गया। मुस्लिम आर्मीज़ भी उन्हीं क़ुव्वतों के मफादात के लिए काम करेंगी
کہ جن کے مفادات کے خلاف لڑنے کے لیے آرمیز کو ان کا مومنٹم بنایا گیا اور عوام کو ایک نعرہ اور سلوگنز اپنے ملکوں میں دیے گئے. اب وہی قوتیں اسی عالمی نظام کے قیام کے لیے راہ ہموار کریں گی. اور ان مسلمان ممالک کی افواج کے سمبلز پر اگر آپ غور کریں، ان میں سمبلز بھی وہی ہیں جو صہیونی سمبلز ہوتے ہیں، اور اس میں وہی پیرامڈز اور چیزیں جن پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کی سب ان میں پہلے سے موجود ہیں. یعنی یہ کہ یہ سب جتنے بھی نیشنل سٹیٹس قائم کی گئیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جو پھر مسلم امہ کے سو کالڈ مسلم ممالک انہیں نیشنلٹیز میں تقسیم کیا گیا، آٹومن امپائر کو توڑا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہر ملک جو ہے بعد میں جا کر زور بازو بنے گا اسی گریٹر ریاست کا، اور اینڈ ٹائمز پروفیسیز میں انہی کے کام آئے گا جو خدا کے مقابل صف آ رہا ہے. تو یہ بہت بڑی سازش تھی جو تقریباً کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. ناظرین، اس کی ایک اہم ترین سٹیج یہ ہوگی بورڈ آف پیس کی کہ جب یہ تمام ممالک مل کر غزہ میں اور دیگر علاقوں میں، لبنان میں اسرائیل مخالف ریزسٹنس کو کچل دیں گے امن کے نام پر، تو اس کے بعد صہیونی ریاست کے لیے باقاعدہ راہ ہموار کی جائے گی. اس میں آخری رکاوٹ ایران کے لیے بھی راستہ تیار کر لیا گیا. تو یہ سارا پلان جو بنایا گیا اور اس کے پیچھے جو ڈیزائن تھا، اس کا آرکیٹیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا جاتا ہے، لیکن ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ ایک مہرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اس سارے معاملے میں. پس پردہ وہی قوتیں ہیں جو دنیا کے معیشت، میڈیا اور ثقافت کے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں. یہ آپ کے اقتدار کو محفوظ رکھیں گے، آپ کے ملکوں پر پابندیاں نہیں لگائیں گے اگر آپ اس بورڈ کا حصہ بنے اور غزہ میں اپنی فوج بھیجیں. یہ تمام منصوبہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیا، اور اس پر زیادہ عمل پیرا ہونے میں یورپی ممالک کی طرف سے رکاوٹ سامنے آئی، لیکن وہ رکاوٹ کو بھی دور کرنے کا سامان کر دیا گیا. اور یورپی ممالک میں بھی کون سے حکمران ہیں؟ کوئی آزاد حکمران وہاں پر بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی انہی کے پپٹ حکمران موجود ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اسی طرف جانا تھا. تو یہ سارا ایجنڈا بڑی کامیابی کے ساتھ اس طرف لے کر گیا جو کہ عظیم ریاست ہے جسے قائم کرنا ہے. اور اس میں مسلمان ممالک کے ابن الوقت اور کرپٹ حکمران استعمال ہوئے، اور ان کے ظلم سے بچنے کے لیے جو لوگ ان کے خلاف ریزسٹنس کر رہے تھے انہیں انہی عالمی قوتوں کی مدد سے کچلنے کا بھی سامان کر لیا گیا. انہیں ایک گارنٹی دی گئی کہ آپ اپنی اپوزیشن کے ساتھ، اپنی مخالف قوتوں کے ریاست کے اندر جو آپ کے خلاف جو گروپس ہیں ان کے خلاف جو مرضی کریں، بس ہمیں اپنا کندھا فراہم کریں، اپنی فورسز، اپنی جو حمایت ہے ڈپلومیٹک فراہم کر دیں، اس کے بعد ہم آپ کو پورا لائسنس ٹو کل فراہم کرتے ہیں. یہ بہت بڑا داؤ کھیلا گیا، بہت بڑی گیم تھی، بہت بڑا ٹریپ تھا جس میں مسلمان ممالک آ گئے. اور اکثر مسلمان ملک جن میں ایسی حکومتیں تھی جو غیر مقبول تھی، ان کے لیے ایک راستہ اور زینہ فراہم کر دیا اس بورڈ آف پیس نے. اور یہ مقصد تھا. یہ لاریس آف عربیہ کے بعد سب سے بڑا ٹریپ بچھایا گیا، یعنی جو مڈل ایسٹ کی پچھلی 200 سال کی ہسٹری میں اس سے بڑا ٹریپ کبھی نہیں بچھایا گیا. اور اس کا جو ظاہراً آرکیٹیکٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور پس پردہ وہ آرکیٹیکٹس ہیں جو دنیا کے نظام کو اس ٹائم کنٹرول کرتے ہیں اور اسے ایک خاص سمت میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ ایک عالمی حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے جو ون ورلڈ گورنمنٹ ہے. اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اور امام مہدی سیریز کی جو ویڈیوز ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی، اس میں 50+ ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ پلے لسٹ موجود ہے، وہ آپ اس میں سے یقیناً آپ استفادہ کریں گے. اینڈ ٹائمز کا امام مہدی سے، عیسیٰ ابن مریم سے اور جو واقعات ہیں ان سے ریلیٹڈ، ان سے تعلق ہے، انہوں نے ماڈرن تناظر میں یہ جدید پرسپیکٹو میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو.